Bonjour mes amis, surtout cette vidéo est adressée aux élèves de CM2 qui travaillent dans le livre Croquefeuille et nous allons travailler l'exercice 8 qui entre dans l'étape numéro 3 de la leçon des préfixes qui se trouve dans la page 203. Donc l'exercice se trouve dans la page 203. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit bien de croquefeuille, croquefeuille CM2. Et l'exercice dit que trouve le mot dérivé qui correspond à chaque définition. Donc الهدف هو أن نجبدوا الاسم استخراج الاسم المشتق لكل تعريف من هذا التعريف اللي قدامنا. دونك عندنا A, B, C, D و E. دونك كل تعريف خصنا نجبدوا له لو مو ديريفي. هذا لو مو ديريفي bien sûr il se compose de deux parties. Donc il y a la première partie que je vous rappelle que c'est le préfixe et plus le mot de base ou bien le radical. Donc si vous trouvez des difficultés à la compréhension de cette leçon, vous devez revoir la vidéo que j'ai déjà lancée dans ma chaîne qui traite la leçon des préfixes. La vidéo se trouve bien sûr dans la chaîne. Il faut seulement écrire CM2, les préfixes, et vous allez voir la vidéo complète. Alors, trouve le mot dérivé correspondant à chaque définition. Le radical est en gras, donc ce radical ne devons pas changer. Donc, هذا غادي يبقى. وهذا اللي بالغوز اللي عطينا هنا بالغوز donc en orange. هذا اللي عطينا بالorange c'est une indication de sens. هذا غادي يعطينا يجبد لنا المعنى وهذا ما غاديش يتغير بيان سور. هذا غادي يبقى لا ميم شوز. سو بوزي غادي نخليوه بوزي ونقلبوا على شي واحد اللي غادي نجبدو من هاد اونتر. بيان سور غادي نقراو كل فراز على حده. عاود عندنا هنايا اسباس اونتر دو ليني. دونك ليني ما غاديش نغيروها دونك ضروري حيت فيها الراديكال. وخصنا نزيدو واحد البريفيكس نقلبو عليه انطلاقا من هاد اونتر. وعلى ميم شوز عندنا باتري غادي يبقى وكيتي غادي نجبدو منو السونس ايتترا. اوبجيكتيف فا ريستي اي دو لوان غادي تجيب لنا ديك لا سينيفيكاسيون داك المعنى اللي باغيين حنايا نخدمو عليه. لو راديكال ايت ان غرا. لو سونس دو بريفيكس يعني المعنى ديال البريفيكس ايت انديكي اون اورانج. دونك الا جينا لهاد لا بروميير ديفينيسيون دونك هادشي كامل باش نلقاو كلمه وحده. enlever une plante de terre هي تنزع واحد النبته من الارض ولا من واحد السطل ودان غروبو ودان بو ولا تجبدها من واحد الاساس يعني تقتلعها بالعربيه. يقتلعوا اي دو لا بلونتي. دونك هذاك الشيء كله غير باش نقربوا المعنى. هاد اعاده الزرع ديالها ايور يعني نغرسوها في بلاصه ماشي في هذيك اللي كانت فيها الاولى. وهذا الفيرب هذا خصنا ضروري نعرفو البريفيكس اللي كيعني ايور. البريفيكس اللي كيعني ايور بحال ترونسبورتي بحال ترونسبورتور. دائما كتعطينا لو سونس ديال التحول من مكان الى اخر. اذا لو فيرب اي لا بلانتي ايور. enlever un organe à quelqu'un. مثلا نحيدو لشي واحد القلب ولا الكليه ونعاودو نغرسوها pour le placer dans le corps d'une autre personne bien sûr qui est malade. Donc c'est le verbe transporter. Donc transporter. donc بما ان عندنا planter c'est le radical donc غادي تعطينا transplanter ça veut dire planter ailleurs. donc فعودنا نبقاو نقولو en français planter ailleurs un arbre مثلا غادي نديرو transplanter un arbre dans un autre jardin ou bien dans une autre forêt par exemple. Donc c'est ça la signification. Donc planter ailleurs c'est transplanter tout simplement. Donc enlever une plante de la terre ou d'un pot
et il a transplanté, enlevé un organe à quelqu'un pour le placer dans le corps d'une autre personne. Donc le verbe c'est transplanter. Trans, c'est le préfixe et nous allons bien sûr l'attacher avec le radical. Transplanter. Donc ça c'est le radical. Ça c'est seulement la terminaison du verbe. Terminaison, radical et préfixe. Et préfixe. Transplanter. Transplanter. Transplanter, c'est planter ailleurs. Donc tu sais, oui. Transplanter, c'est planter. ده هو المعنى ديالو. planter ولكن ailleurs يعني في مكان آخر. في مكان بعيد شيئا ما أو pour le B, la phrase B, donc nous allons lire ensemble et j'espère que vous allez rester avec moi. Marhaban bi Jamir. C'est un exercice que je le fais pour consolider les connaissances des enfants et des parents aussi et de tous ceux qui s'intéressent à la langue française. Se poser entre deux personnes ou deux groupes en général pour les séparer. Donc je vais dessiner pour bien comprendre. Donc voilà la première personne. Voilà, donc c'est une personne. Et ici, voilà la deuxième personne. Donc on a juge الأشخاص 1 et 2 وعندنا شخص اللي غادي يدخل بيناتهم. Donc se poser entre deux personnes. Donc الدخول بين شخصين ولا مجموعتين ou deux groupes en général pour les séparer. يعني باش تدخل لهنايا وتدفع هذا وتدفع هذا. دونك لي سيباري دونك كانوا ملاصقين مثلا شجار او لا كذا. دونك هذا الفيرب شنو السميه ديالو؟ دونك غادي نعتمدو بيان سور على بوزي وهذا لو فيت انك تدخل بيناتهم هي en français inter. دونك البريفيكس انتر. دونك غادي تكون عندنا انتربوزي هي تدخل ما بين جوج ديال الاشخاص باش تفرقهم. دابا المشكل انه المشكل هو ان هاد لو فيرب ماشي صحيح. انتربوزي غادي يكون ترانزيتيف دونك ما غاديش تكون عنده داك المعنى اكزاكت ديال الاخر. دونك il faut le rendre pronominal bien sûr. C'est un verbe qui doit être pronominal, s'interposer et pas interposer. Donc on dit s'interposer et pas interposer. Donc il faut ajouter le S apostrophe. Donc le INTER, c'est le préfixe. Et POS, c'est le radical. Et bien sûr le T, c'est la terminaison. S'interposer, ça veut dire entrer entre. Se mettre, ça veut dire se mettre entre deux personnes ou bien deux groupes de personnes pour les séparer parce qu'ils se bagarrent ou bien parce qu'ils se disputent ou bien parce qu'ils font une interposition, ils font une position l'un contre l'autre. Donc تشاجر شجار بينهم او لا ما متفاهموش على شي حاجه. دونك ما كاينش واحد التفاهم بيناتهم. دونك خصنا نفرقوهم. هذاك لو فيرب كيتسمى s'interposer. Et se mettre entre deux personnes ou bien deux groupes de personnes pour les séparer. Je passe à la phrase C pour chercher le mot. Espace entre deux lignes dans un cahier. Donc c'est interligne. C'est très connu, ce sont les interlignes. Interligne. C'est un nom. Donc c'est un verbe du premier groupe, verbe du premier groupe. Et sinon, c'est un nom masculin, un interligne ou bien l'interligne. Préfixe,
radical, préfixe, radical, radical. الانترليني هما هادو ما بين السطور. دونك هاد المسافة هادي كتسمى الانترليني، ما بين هنا وهنا كتسمى الانترليني. فوالا، دونك هادو كيتسماو لي ليني وهادو كيتسماو لي زانترليني. لي زانترليني سي ان اسباس qui sépare deux lignes dans un cahier ou bien dans une feuille. Donc هاد المسافة هادي كتسمى انترليني. هاد المسافة هادي انترليني. هنا عندنا deux interlignes, deux interlignes, trois interlignes. بحال دابا مثلا بغينا نكتبو لو ال ماجيسكول خصنا trois interlignes, un, deux, trois. Voilà. Pour la phrase numéro D, quitter sa patrie pour aller dans un autre pays. Donc مغادرة الدولة إلى دولة أخرى، مغادرة الدولة الأم إلى دولة أخرى. s'expatrier. معروف هذا الفيرب s'expatrier. S'expatrier, c'est un verbe. Là où il se trouve, regardez ici, vous avez ex et vous avez patrie. Donc ça c'est le radical et ça c'est le préfixe. J'ajoute l'accent pour le différencier du présent, le temps présent. S'expatrier, ça veut dire c'est quitter. Il y a مغادرة ex, c'est quitter. EX veut dire quitter, le sens de l'aide ex, ça veut dire quitter la patrie. مغادرة الوطن. Pour la dernière phrase, objectif d'un appareil photo. L'objectif d'un appareil photo qui sert à photographier. Donc شنو غادي نسميه objectif d'un appareil، واحد الكونستيتيون دو لاباراي كيكون في لاباراي فوتو هو اللي كيخليها باش تصور من البعد. دونك كيخليها تصور من البعد، تاخذ مصور من البعد. دونك تيلي اوبجيكتيف، تيلي on va ajouter le préfixe télé. Télé ça veut dire de loin، بحال télécommande إلى آخره. télé objectif، téléobjectif, un téléobjectif. C'est un nom. Télé c'est le préfixe et objectif c'est le radical. Téléobjectif, c'est un objectif d'un appareil photo qui sert de photographier de loin. Donc من البعد، من واحد المسافة بعيدة. وشكرا على انتباهكم، لا تنسوا دعم القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما كل جديد. وتحية لجميع المواطنين والمواطنات، وتحية لجميع المشاهدين والمشاهدات، وتحية لجميع الصادقين والصادقات، وتحية لجميع الأحرار والحريات، وتحية لجميع السائقين والسائقات، وتحية لكم جميعا من بروفايد، ومزيدا من الاجتهاد ومزيدا من الأمل. نقول الأمل لسبوار، مزيدا من الأمل. وتحية لكل من يحبنا ويقدرنا، ونحن كذلك نحبه ونبلغه سلامنا بناسه عبر هذه القناة المتواضعة. وإلى اللقاء، دامت لكم الأفراح والمسرات والصحة والعافية. وتحية لجميع سكان هذه الأرض. Merci beaucoup. On se verra dans d'autres vidéos qui vont suivre et qui vont traiter d'autres leçons et d'autres notions, que ce soit en physique, en mathématiques ou bien en arabe même, en Coran et dans plusieurs disciplines. Merci, au revoir, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette belle vidéo.